जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। शास्त्र अनुसार अक्षय तृतीया होची आमर स्वयं सिद्धि मुहूर्त। तो अक्षय तृतीया दिन आमर जेतिकी मंगल कार्य मांगलिक कार्य मंगल कार्य जेमिति कि आमर विवाह हो गृह प्रवेश हो कि बेपार वाणिज्य आम आरंभ करवा कौन सी अनुकूल काम सबु किछि काम आमर शुभ काम जेतिकी रोची तो यही अक्षय तृतीया दिन होता है। अक्षय तृतीयार ता सहित बहुत किछि महत्व रही तार महत्व मध्य बहुत किछि रही। ये वीडियो मु आपन कहबी कौन 25टी कथा रही 25टी महत्व रही अक्षय तृतीयार माने अक्षय तृतीया दिन आमे कौन कर परिबा तार महत्व कौन मु आपन को ये वीडियो रे कहबी। फास्ट कथा होची अक्षय तृतीया एते भल दिन जे तो सेही दिन आमे गृह प्रवेश कर परिबा नुआ आमर जदि गाड़ी कि किछि किनिबार अछि जानवाहन तो नुआ जिनस किनि परिबा सुना रूपा आपन जदि किछि किनिबाकू चाहुचंदी ताहाले मध्य कर परिबे कि आपन कोनोसी चाकरी हो कि कोनोसी बिजनेस मध्य आपन करियाकू चाहुचंदी तो से दिन बहुत भल दिन आपन सब किछि शुभ कार्य आपन कर परिबे। तो ता सहित मान्यता अछि कि आपन जदि जीवन रे कोनोसी भल काम कि करूचंदी से दिन ताले भल कर्मर फल आपन को भल मिलिबो। आपन जदि भूल बसतरे कि जानी सुनी करी मध्य आपन जदि खराब काम करचंदी आपन को सही खराब कामर फल मध्य खराब मिलिबो। कारण से अक्षय तृतीया तार कौनसी जिनस आपन क्षय हेब नहीं आपन भल कर्मर फल भल मिलिबो आउ खराब कामर फल खराब मिलिबो। आउ तार खराब काम जदि आपन करचंती तो आपन जदि ए जन्म रे जदि पाउ नाहंती से फल तो आर जन्म रे आपन को सेटा भल भाबरे भोगिबा को पड़िबो। तो आपन से खराब माने कर्मर फल आपन को पीछा केबे छाड़िबो नाही। तेणु करी से दिन आपन मने रखिबे केबे भूल बसत कि जानी सुनी आपन खराब कर्म कि खराब काम बिल्कुल करंतु नाही। सबु बेले मन भल रखंतु कहा विषय किछि खराब कहंतु नाही कि काहाकू कष्ट दियंतु नाही। से दिन तृतीय कथा होची आपण से दिन माने अक्षय तृतीया दिन भगवान विष्णुकर 24टी रूपरू आपण जो 6 अवतार भगवान परशुराम रूप रे जन्म ग्रहण करथिले सेही अक्षय तृतीया दिन। तो से दिन मध्य भगवान परशुरामकर जयंती तांकर मध्य पूजा करा जाय अक्षय तृतीया दिन। एही दिन रे भगवान विष्णु को चरणरू माने आमर पृथ्वी पृष्ठ को गंगा माता आमर अवतरण करथिले। तो सेही दिन ता सहित सत्य युग द्वापर युग त्रेता युगर मध्य आरंभ एई दिनरू आमर गणना करा जाय शास्त्र अनुसार। ए सब भल्ला बहुत किछि महत्व रही ता सहित शास्त्र अनुसार वर्तमान आपण जो कोनसी जदि बेपार वाणिज्य करने को चाहूँगी कि कौन सी वस्तु आपण पूर्व किणी पार नथिले तो से दिन आपण किणी पारिबे। तो जेकोसी बेपार जदि आपण किछि शुभ मुहूर्त पाई पार नाहंती तो से दिन आपण आखि बंद करी मध्य से दिन आपण शुभ कार्य करि परिबे। ता सहित देखंतु जेमती आमर कह जे बैशाख मास समान कौनसी मास नाही सत्य युग समान कौनसी युग नाही वेद समान कौनसी शास्त्र नाही सेमिति गंगा समान कौनसी तीर्थ नाही सेहीपरि अक्षय तृतीया समान कौनसी तिथि नाही। तो एथिरु भावंतु अक्षय तृतीया केते बड़ तिथि आमर तृतीया तिथि रे पडुची जहार फल केबे अक्षय हेई रहिबो क्षय हेब नाही। तो बैशाख मासर तृतीया तिथि रे जेकोसी आपण काम करिवे सबु क्षय हेई रहिबो आपणकर क्षय हेब नाही अक्षय हेई रहिबो। जहाँकि मत्स्य पुराण रे नारद पुराण रे भविष्य पुराण रे विष्णु धर्म सूत्र रे मध्य यह उल्लेख करा जायछि। ता सहित आपण सेही दिन जेकोसी दान धर्म स्नान करिवे तो सबुर आपण को फल मिलिबो। ता सहित आपणकर से दिन पुराण शास्त्र अनुसार सूर्योदय पूर्वरु कि ब्रह्म मुहूर्त आपण उठिकरी जदि स्नान करचंती ता सहित दान ता सहित जप ता सहित किछि भी शुभ काम जदि आपण करचंती सेही शुभ कर्मर फल आपणकर क्षय केबे भी हेई परिबो नै।
ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ପୂଜା ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଦୀପ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ରହିଥାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏତେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମୁଠେ ଦିଅନ୍ତୁ କି ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶୁଭ କାମ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ବଚନ ଆପଣ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। କାରଣ ଏମିତି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେବେ ମରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହଉ କି କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଳ, ଗହମ, ତା ସହିତ ଦହି, ଫଳ, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରି ଆପଣ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦାନ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅନୁସାରେ ସେଦିନ ଏତେ ଭଲ ଯେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବି ମାନେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସେଦିନ ପରିବେଶରେ ପୁରା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେଦିନ ଥିବ ତ ସେଦିନ ସେଟା ସୌଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେଦିନ ମାନେ ଯାହା ପାରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ କାମ କରନ୍ତୁ। ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାର ମହତ୍ଵ କେତେବେଳେ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ଧର୍ମ ନୀତି ପରାୟଣ ସବୁ କରନ୍ତୁ। ଭାବନ୍ତୁନି ଖାଲି ଆମେ ଏବେ ଦାନ କରିଦେବା ତାପରେ ତା ପଛରେ ସେ ଲୋକକୁ ଗାଳି କରିବା, ମାରିବା, ତ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି। ଦାନ ମନରୁ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେମିତି ସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଭଲ ରହିବ, ମାନେ ଆପଣ ହିଁ ଭଲ ରହିବେ। ତ ଏହିପରି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।